বৈশা স্টিক ব্যবহার করেন, স্টিক ব্যবহার করেন। ভাই তোমরা পাশে যাও, ওই পাশে যাও না, খালি জায়গা আছে তো, ওই পাশে যাও। मौलाना मोहम्मद अब्दुल अजीज पिता मरहुम मोहम्मद अब्दुल मुत्तकिन बुरहानुद्दीन भोला हाफिज मौलाना मोहम्मद अब्दुल मन्नान पिता जनाब मोहम्मद मुताकिब शेख श्रीनगर मुंशीगंज मौलाना मोहम्मद अब्दुल्लाह अल अमरान पिता जनाब मोहम्मद आलमगीर होसेन काउखाली পিরোজপুর হাদিসের দর্শের উস্তাদরা থাকলে ভালো হয়। সুফিয়ান সাহেব আপনাদের এখানে ডাকো, বিল্লামিন সাহেব, সুফিয়ান সাহেব। হাফেজ মৌলানা মোহাম্মদ ফরহাদ হুসেন পিতা জনাব মোহাম্মদ হারুন রশিদ হাজীগঞ্জ চাঁদপুর বিল্লামিন সাহেব হাফেজ মৌলানা মোহাম্মদ আল মামুন মোল্লা পিতা জনাব মোহাম্মদ নিয়ামত আলী মোল্লা ত্রিশাল মোমেন শাহীন দেন কোরআন কে এদিকে দাঁড়া চাচা मौलाना मोहम्मद अब्दुल रज्जाक पिता जनाब मोहम्मद बेलाल हुसैन वजीपुर कुड़ीग्राम ভাই এই যে ভাই দোয়া আছে हाफिज मौलाना मोहम्मद अशरफुर रहमान पिता जनाब मोहम्मद लाल मिया शेरपुर सदर शेरपुर मौलाना मोहम्मद उमर फारूक पिता जनाब मोहम्मद रफीकुल इस्लाम मोमेन शाही सदर मोमेन शाही मौलाना मोहम्मद आरिफुल इस्लाम पिता जनाब मोहम्मद नजरुल इस्लाम करीमगंज किशोरगंज हाफिज मौलाना मोहम्मद अल अमीन शेख पिता जनाब हाजी मोहम्मद मुफस्सल हुसैन नेत्रकोना सदर नेत्रकोना আলহামদুলিল্লাহ বছর আমাদের এখান থেকে দাওরাই হাদিসে তাদের বের হলো জায়গা 12 জন ওইদিকে তো ওইদিকে তো বাকিতে সব না এখন ইফতা বিভাগের ছাত্ররা পাঁচটি পাবে নাম ঘোষণা করে এখন মুফতিদেরকে তালিম প্রদান করা হবে। হাফেজ
মাওলানা মুফতি সাইফুল ইসলাম, পিতা জনাব মোহাম্মদ আলী মাঝি, হিজলা, বরিশাল। হাফেজ মাওলানা মুফতি ইসমাইল শফি